Shalom brother ngasa. Mina Lut. Shalom brother ngasa. Mina Esra. Today we'll go in one less brother ngasa. If you look at the video for brother yo, she will talk over inomahnya agu pewele we takisma taki inomahnya agu nanga ometra on rain flee sansa inomahnya nanga sansa imahnya. Sonsma efentak na uno etakasanda. Today sa wo do brother ngasa wo go in a Bible. Saya berbinse. Fugo luku sanga do taki if imahnya alasani mahnya say wani and sanga do taki mahnya if attack that. Enot kor wotak over say mahnya nanga say no mahnya. Eat a word of God. Wansan say bakray bumbar dangasa. Agado sa uno ebegi agado Abraham, Isaac nanga Jacob. Tatak wansan anek moto. If attack na A is de rise de Tide tratamara baka wan eeuw baka 1000 millennia woord of etasem. Once ma overtuig je dat kan veranderen. Dat na yuna ngasmara. Kogo luku sa gado taki. Kogo bigyan nga Jesaja 40 vers 8. Jesaja 40 vers 8. Da gratie kondrei. A gratie kodrei. En da bromki kondrei. Dat is sabi de bromse kodrei ook toe. Maar dat woord fu wikado. Maar dat woord fu uno gado a gado fu Abraham, Isaac en Jacob. A woord fu you gado. Satan fu tego. Onlanga item. Satan fu tego. Fu onlanga item. Satan fu tego. Kom ik zie wan lauw vraag berdanasa. Onlanga naftego. Van Nieuwe Testament one. Satan fu tego. A woord fu gado. Dat tak wansan. Ai tang futego. If you tak gado verander, you tak gado ele. Dat na you nanga gado. Kogo luko sa gado taki. You berdanga sa, ya berbin gado to. Ya berbita gado nena moro makti sana emek alasan. Ena moro makti gado insap sa meki. Ya denki tak gado di mek alasan. Ano sap sa meki finya nanga sa ano meki finya. I denki tak gado no sapsa meki fu nyango in you stidia make you plus asan sai wanya. Ne ata igi tak barda no nyansan dat. Gado no sabasan dat no. Kogo luku sang gado taki. Gado di wortu di etel fo ewa. Kogo luku e fai faranda. Wala maleaki. 3 vers 6. Gado no sapsa meki fu nyano. Sons mau meki denki. Na emek alasan yera makti gado teranga ako ni prijs God ma asan sa takim duin aku spange wan gado sref no sapsa me kifnya mek alasan dai maknya alasan bisa tay gida abe takem fosi mati di na spange. Maleachi 3 vers 6. Bikasi mi de masra. Masra gado leisi. Mi noiti kenki. Sagado nedu. Mi noiti kenki. Asan sa betak is de san edu. Mi noiti kenki. En ubeleisi beta kai tel voor eeuwig. Kogo look wansan. Kogo fanafa bigi. Tide a video di so langap chinzo. Mateki pen na ngai papira. Wogo fanafa bigi fa gonon tapo. So smauta itak ya gado ne meken druk na sayanyang. Kade taki. Ya. Saya no balangan so lang ay ibigi gasan saya nya na aturabi. Kogo luku sana eerste opdracht sa gado milibisma. If gado e mek indruk na nga saya nya. Kowa Genesis, daar mek Adam aan hy. Genesis 2 vers 1. Kogo luku if gado di mek alasan di sapsa mek ifnya if I mek indruk na nga saya maknya na nga saya no maknya. En masra gado ben teki da man
en aben poti hem na ini da jari fu Eden. De aparanat ga ajari fu Eden ne apot a mango in ze lazy. Fu roko hem en fu hori hem boom. Lazy. En masra gado ben komanderi da man Asa taki. ga do sang. Abe komanderi da man taki. Opdracht, ake wan gebod. Lazy. You can nyan so many leki you wani. Ika nyang sole ki wani fu sang. Fu ibri boom fu da jari. Boom. Bon fu da jari. Mhm. Ma fu da bon fu sabi boom nanga ogri. Mhm. You no sa nyan No. fu hem. No. Gado ne meke ndrek nanga saye nyang. Ma da bon fu sabi boom nanga ogri you no sa nyan fu Ino sa hem. dun sana nga bom. You no sa nyan fu hem. Ino sa nyameng. De Scott gezegd, zij ook na verhaal ja. Naf sorry taki. Gado die make you, die make asan say wan nyang, e make indruk nanga saye nyang. Abar da eerst toch about sagi de uno nyang fa bondat. No nyang fa bondat. Gado e make indruk nanga say going say, wan de kona masaya nanga Paulus fugo. Niet wat in je mond gaat. Matara de wo boroka lead dat wan na lead de legi Paulus plus de lega masaya. Ogo luku sa gado taki. Sa wodu, wo begin uno go na wet dresses. Na say mahnya na go begin fanafa bigi fuguron tap. Di Adam anga Eva make it ching. Di Adam nanga Eva make it ching. Gado tegi den sa de mahnyang, de meti fuguron tapo nanga sod meti de no mahnyang. Fuko wise dat de backup chin Noah be sap sani over rain vlees nanga on rain vlees. Noah be sabasan dat. Force de chief Israel be basta. Dus a wat fu say mahnyang nanga say no mahnyang na since diga do make libis money agide opdracht dat ano no san fu Israel itu won. Agide ala de bakat ci fu Adam de sapsa de mahnyang nanga sa de no mahnyang. No be sabe optu. De leri na zondag soltak ad no be tar 2 aan 2. Ala meti 2 aan 2. Ala meti 2 aan 2. Dat is niet waar. Ano true? Hoe na geen ze hoe wil ik wat? Alleen deli. Of de negi a her verhaal. Kono tak deli mo wara ni dan. Ja. De negi afu fa fa. War kala ka chatu yang tu, maar de negi a trapis fa verhaal. Kono tak deli. Diga in. Genesis 7. Mhm. En masra ben taki ginowa taki. Jana di no bebe ga arak, lazy. Gona ini da arak. Mhm. You nanga you heri also. Dus no one nga de 3 boyfriend nga de 3 for of the boyfriend, lazy. Because mi ben luku. Mhm. Na yule ki warek fardi ki suma na mi fesi fu de speri disi. No be de sang, maar rechtvaardig is maar. No be rechtvaardig. Dus if uno mag volgen rechtvaardig maar, kodo musa rechtvaardig maar be sabi, san sons man no one lady de teki money one. Lazy. You sa teki sebi fu ibri kring meti. Nanga samoro. Da mawang nanga hem umawang. Mhm. En teki tu de meti disi no de kring. San no mus do nanga de meti, so me meti mus teki fu de kring meti de reinvlees say mag nya, ome mag teki. You sa teki sebi fu No mus ibri. teki ome reinvlees. Sebi fu ibri kring meti. Wacht even, no be sabi over reinvlees nanga on reinvlees. Nou lolo vraag. Maar sorry tak sons ma, no one isap gado wotu. Sons ma one you money. No be sap over reinvlees nanga on reinvlees. Gado tegi no attack, tek saving reinvlees. En tek 2 on reinvlees. Dus voor alle skapo, karabita, dia, alle de meti dat hert, alle de reinvlees, abe mag tek saving ding. En de meti like agu, snakey enzovoort. Vrij musu, alle de tera soort meti. Sa ano reinvlees, im tek 2 ding. Voor side denk ik gado betega man voor tek saving reinvlees. Kom ik zie man san. Sa no be onya. Oké, dat je kan pik tak de bonya gurun tu hè. Oké do. Sa de leo be onya. If de leo be onya wa agu. Da agu no be basta moro mat na wan fro na wan mana choma be dus de sebi onder de sebi reinvlees na be de slachti, dat is er nyang, dat de gide leo na de tigri ala tra meti say nyang vlees. Yeshen? Sorry. Yeshen. Het klopt direct. Het is geen wiskunde. Je hebt dat calculator. Het is niet moeilijk. Sa de leo be onya de tigri ang ala de buel nanga de wolf nanga de ala de meti. Sa de be onya de 40 de gruntu. Daarom de belft te om een reinvlees. Sebi. Is goed hoor.
Da mawan nanga hem umawan. Sebi man, sebi umalezi. En teki tu fu de meti di sinode kring. Da mawan nanga hem umawan. Okido. Dus om en reinvlees een beetje. Je ziet dat, hè? 14. Man, zowel uman op chiso de bonjan den top. Even je go kier met die zij betek toen, maar dan met die dat go sterven uit. Dus Noah a rechtvaardig, maar sa mina ngai want rechtvaardig. Be sabi over sa mag nyang, nanga sa no mag nyang want e pa be kisen Adam nanga Eva baka di be kwagoro, baka di be sondu di be moto ita jari. De be sap soort vlees de no mag nyang. Noah sma go voorbaar. Noah Israëliet, Noah de profeet, Noah de disciple no be nyang on rain vlees de no be nyang agu. En gado tak ino mag nyang Noah de sandat. Gado sa pater, sa imam, sa bishop, sa bonuman, sa wintiman taki, sa lukuman taki. Voor ons is dat niet belangrijk. You mi denken aan belangrijk. Mi denken aan Bijbel moro belangrijk. Dat me denk ik. Hoe luku moro sa gado taki. Wat Spreuken 3. Vers 5. O luku sumam arki. If him arki lut, him arki barda Isra, him arki pastor, him arki sumai giles. If you want, if na suma wan libis ma him arki. Hoe je sumai him arki. Lees me barda. Vertrouw na ini masra. Sumai mus vertrouw. Na ini masra. No in mi in vertrouw. Ini masra. In masra gado in vertrouw. Lees. Nanga yu heri hati. Chinzo vi ati. Nanga yu heri Dus hati. te gado tak wan san tekip chinzo dai tek sa pater dai. Nanga yu heri Nanga hati. you hear ati in vertrouw in a woord of gado te gado tak wan san vertrouw in dati. Fu saide. En no bouw na tapu yu egi frustan. No go bau na sami denki. Mi fir taki. Gado mek alasang, dus umahnya alasang. Mi fir taki. You fir taki. Sa gado taki helemaal brada. Vertrouw na ini masra. Nanga yu heri hati. En no bouw na tapu yu egi frustan. Na ala dapat. Ja. Jump op wat. 7. No abi koni na ini yu egi ai. Sai no makdu. No abi koni na ini yu egi ai. Apa abu moya mushiti? No apkoni ni egi ai. Lazy. Frede masra en no do ogri. Frede masra en no do ogri. Foi, mi mo anya sandat yon. Hoe sa gado abifta ko para sandat. In frede masra en no do ogri. If ino do sangado ta igi na ogri edu to. Gado tak no do is igo do na ogri edu to. Ko lu want to sambardanga sa. Le bakray ko school. Une ko fali an. Mi no be sabi berda Israel no be sabi na las uko sab de sandat. Want to sma hoor you voor de gek, want to sma hoor me voor de gek. De meku be bodo ko ala de opdracht fu gado. Uno be sabi. Maar no di ko sabi sa yodo. Im vertrouw in gado en ino luku sama san sai fira nga sai denki mi fentak, mi firtak, mi shitak. Dat no belangrijk ko go luku sangado taki. Ko na, ko arki Paulus. Romeinen 7 vers 12. Ko arki, wo go ina wetti de. A wet na opdracht die gado gili bisma. Sau makdu na nga sau no makdu. Baranga sa ko maxi wasa. Suma yo arki. Gado die nee verander. Die normaal lei. Sata kuma sa na itang voor eeuwig. Yo arki en. E bu sorry sa gado tak yo volgen. Of yo arki suma wani. Ko arki a wet fu gado, fa wet fu gado de. Ko arki over Paulus sa de go legi. Sa Paulus taki over a wet fu gado. Lezen. Romeinen 7 vers 12. Na so da wet de Santa. A wet fu gado de sang. Santa. A wet fu gado Santa. If you go Santa te hora a wet fu vai Santa. A wet fu gado Santa. Samoro. En da commanderi de Santa. De geboden Santa. Lezen. En oprekti En en want de boom. oprecht is maar in horen en sang. En boom. En boem. En boom. De geboden sang. En boom. Lezen helemaal. Na so da wet de Santa. En da commanderi de Santa. En oprekti en boom. En de boem. Ja, de geboden nou een juk. De collega Paulus. De hippie. Noem maar spannend man doen. San Paulus tak de geboden sang de boem. If je hoort wet, dan je accepteert Jezus. Dan je kapot is er van de straf of je aguna maar de sang. Ja, klopt. We doen alle af. Sorry, we doen alle af. Hoe tanta pales? We loop doen alle af. No, na kuang astong dat. We loop doen alle af. A wet Paulus taki is oprecht en het is goed en a boom. Kogo luku a boom wet voor onlange item.
Kon op Psalm 111. Hoe luku voor onlange wet otan. Wet er alle berdanga sa imbakare de sandis usuka jumpo go ne rechtstreeks. Maar je moet teo tar de sandis go soro masma. Da wan kona nga wesa je moet absent vi bescherm award of gado nga yusref. Want sata u fali aan. Ti wan hoor gado wet sata u fali aan. En sata I gebruik libisma. A wet oprecht en a boom te je horen en a dan pas je doet boom te je hoor gado wet. Koos je gewoon lange boom wet etan. Lees hem berdam. Psalm 111. Vers 7. Nou, Den roko fu hem anu de waarheid nanga krutu. de wordt ook gado anu. De waarheid. Een Bijbel die zien een pure vorm van waarheid. 100% puur waarheid. 100% high grade waarheid. High grade waarheid. Oh ja, true. Pure woord voor gado na. Hey, top kwaliteit. Crème de la crème de France mautaki. Lees het om lezen. Den roko fu hem anu de waarheid nanga krutu. Waarheid na het lezen. Allah hem commanderi de true. Ome commanderi. Allah hem commanderi de true. De 10 geboden wan. Allah hem commanderi de Ano true. 10 geboden no mode berlanga. Sago luka video voor de geboden of gado. De 600 zoveel geboden. Ome de true. Allah hem commanderi de true. Allah den. Ino mag nyago de true ook. De true. Lees go door. Den ta faste futego. Wacht, ik lang de geboden dan. Den ta faste De futego. geboden zijn de true voor lang de dan. Den ta faste futego. Nou, dat doen we wat van. Dan go in nou wet. Go luku sa gado dan. Go na leef tikus. O potas steen leggen, maar dan we lang de video's. Ik kan reward go even save in een arki. Go luka wet recht steeds. Wet belangrijk. A wet belangrijk. Gado nee verander. En woord toe is dan voor eeuwig. En woord toe, boom. De geboden van een boom. Ook look want of de geboden. Begin na 46. 11 vers 46. Begin dat. Disi de da wet fu dem kou. Wacht. A wet voor de kou. A wet voor de metif grond. Wacht even. Om even de wet beboem. Allah. Allah. De wet voor gado bij de boom en de true en de tang voor Eeuwig. eeuwig. Voor eeuwig na op een einde. Dan alleen nog best op dat. Voor eeuwig na op een einde. Dus koko luku a wet voor san. Je hebt verschillende soorten wet. Je hebt wet voor san say mag nyang. Wet san say mag weri. Voor san say no mag do. Prespe no mag go. Enzovoort. De wet voeren. Maar wat tak over soort wet wat tak tide? Disi de den wet fu dem kou. Nanga samoro. Den fouru en Allah libisani na ini da watra. Nanga samoro. En Allah sani disi de waka na tapu da grong. Dus over sawotak. Je tak over Allah de meti sagado meki. Over Allah san sagado meki. De wet voor de meti, de foru, de kisi, Allah de sanda. Na dat na wet. Lees go door. Fu meki wan prati Dus mindri. zij moest doen, zij you le kon volgen, zij you le kon christen moest doen, zij moest doen. Fu meki wan prati mindri dem. Barada. Nou net praten. Alles wat God is gemaakt heeft is goed. Fu meki wan prati mindri dem sani Hij disi heeft het kring. gemaakt, anders zou je het niet maken. Zij moest doen. Fu meki wan prati mindri dem sani disi moest de kring. met praten tussen de sambarda. Dis no de kring, dis de kring. Gado taki moest doen dat. En no longo na masaya. Je go liga masaya. Niet wat je moet in gaat. We willen kasan dat zo alleen de liberda na. Alleen de leer no dat script dat. Matra video. Zij moest doen met praten. Dis go door. En den disi no de kring. En mindri dem meti disi you kanyan. En den disi you no kanyan. Die meka verschil tussen de metisai kanyang en de metisai no kanyang. Dus want to met die de zij moest doen aan de berdalese. Kom nou tak next, doe tak aan taki. Bigi helemaal opnieuw, ik ga niet zeggen. Disi de den wet fu dem kou. Den fouru en Allah libisani na ini da watra. En Allah disi de waka na tapu da grong. Fu meki wan prati mindri den sani disi no de kring en de sani disi de kring. En mindri de meti disi you kanyan en mindri de meti disi you no kanyan. Dus you moest meka praten tussen de meti zij kanyang en de meti zij no kanyang. Heeft God gezegd. Ogo look want to them. Begin aan vers 1. Leviticus 11 vers 1. Wat voor Moses betaki no mag nyang afweide. Suma hier Moses nou. Lees vers 1. Masra bentaki. Suma tegen Moses. Masra bentaki gi Moses. No, Moses jump op one day. Hey, Aaron,
Utai desma tak de no mag niya agu. Suma taigi Moses fugo taigi dep ching. Masra ben taki gi Moses nanga Aaron taki. Okay. Is ploro. Taki gi dem Israelit suma taki. Blakamang. Nanga ingi. Una dep chief Israel. Bewijs dat kon lang ba. A video over de ingi kon so. Bewijs is zonder discussie de ingi na Israelite ook. Unu na dep chief Israel. Te we boroko de wet fugado. We pina we dede. Koroko de mefa. Over zo go na wet fugado. Imali lop sa libis mataki so. Dat was sorry sa libis mataki. Wet man, we lop wet ma ook de lop wet ma ook. Wet man datra taki. Alla de onrein vlees ago. Krabu, pakro, sneki, karkom, vooral ago. Gratfisi. Gratfisi. Sara Sara. Karkom. Alla de meti dat te nyandeng. De siki libisman, vooral blakaman. Look one statistiek ja. De man taka moro top siki sa ikir blakaman na hoge bloeddruk, na hartaanval, na suikerziekte. Wet man bewijs onlangak batak eten van varkensvlees, karkom, krabu, pakro, alla de soort sandat. Na top oorzaak voor gisma heiburdu na sukurusiki. Na top san voor gisma huidziektes. Tegwa dat er kies een huid asan na itapi huid de kras constant. Sa eerste san dat er ook actie sa dat. Eet je varken? Eet je varken, broeder. Meester, eet je varken. Nu moet het niet meer eten. Saide. Gado mek een oef nyang, maar op een vlak dat mi herchi flakala mi chegers mek me gers wan lowi. Dat ba pen visito. Ja. Dat kan wan lowi. Maar gado mek een boom. Maar op een vlak dat bisching. En wet man bari taki no mag nyame. Luka video ja sai psanga. Ala ukisa skoro taktenya agu abwan woro sa fire serf no ngakiri. En I go ini hers en I go ini purdu. Ye shomes mananga o me flak bigi pois blaka punches sa de vesi. Na agu woro sa ne de index ma vesi. U fusiki en desma tap sei. Be horki na wet fu sansai ma nyang na sansai no ma nyang. De fenen va Bible una de tif Israel. Daarom so mai tak mitkina mi no mag nya pingo na agu. Mi no mag nya pakira agu. Mi no mag nya gratis na online visi ook toe. Mi no mag nya sekrepatu ala de luku ala de kina sa desma be abatapsi bardanga sa ala de kina. 3/4 fu ala de kina sa desma be abatapsi. Na be onrein vlees sa gado tak ino mag nyang. Look a video di sa te nya onrein vlees sa ipsangai. The pork tapeworm has two primary hosts, humans and pigs. The parasite larvae form cysts in the muscle tissue of a pig. If a human eats undercooked pork that contains the cysts, they get infected. In the human gut, the cysts hatch into adult tapeworms. The worms lay eggs that are passed out in human feces. If a pig then eats the feces, the eggs grow into cysts in its muscle tissue, and the life cycle repeats. The pork tapeworm is a particularly vicious parasite because it can end up inside the most important organ in the human body, the brain. The encysted larvae secrete a chemical that binds to the body's immune cells, preventing them from penetrating the cyst. But if the cyst is killed, it stops secreting the defensive chemical, and the body's immune system launches a massive assault on the dead parasite. This immune response causes the brain to swell, resulting in a deadly condition known as encephalitis. Tapeworms in the brain are the world's leading cause of epileptic seizures. Imalishi. Dat na sa libis mataki, libis masabi. Daarom de moslim, de vol bezig toen nga de afgeloof. Tenminste, de leris mataki ino magnya abu karabu nga de soort sanga de sabi. Taka isikisma. Maar zo heeft de eseringi wel, eseringi blaka maar de eseringi nee namen. Maar de sabi, hoe luku sa gado taki. Begin na vers 1 baka. Beder ala furo. Masra ben taki gi Moses nanga Aaron taki. Taki gi dem Israelit suma taki. Disi de meti disi manyang ala de meti na grontapu. Okido. Gado tak luku jam Aaron, Moses, tayi de pchim Israel, tayi gi mi volk di musgulera her grontapu. Go tayi gi de blaka manga de ingi tak luku jam. En alles trasma, wisi yawan Hindustan, wisi suma na yu. If you want to follow the Bible, if you want to follow the God of Abraham, Isaac, and Jacob, you're welcome. If you want to wet my young sneeze, maakt niet uit soort kleur of geur, you're welcome. Maar je moet doen dit. Sa gado taki moest doen, sa de moest doen vers 2.
Taki gidem extra elite suma taki. Disi de meti disi umanyang. De meti dis na den wang imak nyang. Lazy. Fu ala de meti na gron tapu. Fu ala de meti na gron tapu na de meti disi imak nyang. Lazy go door. Ala de meti disi dem futu prati na tu. Luku akau futu meti. Ala de meti sa futu meki so. Leka akau. Lazy. En disi de kau dem nyanya baka. Dus de na herkauwers. A kau na ma herkauwer. A krabita de kau de nyanya baka. Dus de futu prati na tu as kapu. En plus de herkau de nyam. Dus de tusan dat moest de tap de meti say wakata voor futu. Amus. A futu sa prati le kwan kau. Plus amus e nyam baka. Lazy. Ala de meti disi dem futu prati na tu. En disi de kau de nyanya baka ukanyang. Ukanya de meti dat. Ikanya kau, ikanya karabita, ikanya skapu, ikanya dia karkong. Ala de meti sa futu prati. Plus de nyanya baka. Ikanya de. Gado. Taki. Lazy go door. Toku de meti disi abi futu disi de prati na tu. Efu disi nyan de nyanya baka. Dus de meti de futu prati atu. Ma de nyanya baka. Dus leka agu. Nanga wantu tera meti de futu prati. Ma de nyanya baka. Lazy go door. Ma unosa nyandeng. De dati no magnya. Dus amusap ala de tusan. Ano off amusap ala tusan. De meti de tofu futu meti. De futu mus prati atu leka kau. Plus de musenya de baka. If waf de ap waf de anosari. Lazy go door. Daka meili. Akamil. Lazy. Bikasi anya hem nyanya baka. Akamil na ma hair cover. Masang. Ma den futu no de prati na tu. De futu no prati. Lazy. Asa dewa meti disi no de kringi Dus de meti dat le kameel en futu no prati atu. Ma nya baka. Akon koni mi de ka kon koni op tu. Mi no de zeker. Hou me ten goede. Maar hoofdzaak en futu no prati atu. Luku van futu jude reja. Na bigia lata kon koni na bigia lata. Ino mag nyade. Gado taki. Dus de meti kort, ala de meti abu gado wet no moeilijk. Gado taki wordt te makkelijk. Voor de meti sai waka goron tapu de luku den boom. Luku en futu parata tu. Plus ai herkou, skapu, krabita, hert. Dia nada, dat na hert toch sama. Kuyaku, geit, isap de meti. De mati imag nyang. Maar if one face aan dat I herkou, maar even no prati, of even prati, maar ne herkou, jump go na uno lees ala vise. Jump go save, ko lu ko mo is save. So srefi dem agu. Esa? Dem agu. Coin. Dem agu. Agu dis mal lobby. Zwain. Fashion. Farkel. Na fashion de kala san. Ja. Fashion. Mina zap de san. Lazy mi word. So srefi dem agu. Bikasi dem abi futu disi de prati na tu. De futu prata tu te luka ko de na sam futu. De futu prata tu masade du. Lazy? Ja, de heri futu prati na tu. Ma anode kau hem nyanya baka. Agu ne her ko wenya. Lazy? De nosa de wan krimeti gi De agu no de wan krimeti. Lazy? Unosa nya hem meti. Sai no mak doanga agu. Unosa nya hem meti. Sang kado ku Abraham Isaka nga Jacob isene mampiki ko agoron tapu ko de degi de chief esera nanga alas masai PBN. Sa taki no kado nga agu. Unosa nya hem meti. Sa pater taki, hey. Geloof je wel. Sa gado taki no doanga agu. Unosa nya hem meti efu Mary hem dede skin. Dus eigenlijk vast zijn je no mag vast agu. Lazy go doro. Anosa de wan krimeti gi Agu no de wan krimeti gi serf barra remna agu. Fu alla sansa ye nyambar da ngasa. Luku ja. Wet mataki wetenschappelijk de matek microscoop nee de bestudeer agu. Agu erg moro te smoko sigaret. Agu te wans ma smoko sigaret toch? No tak next if je nya agu. Agu erg agu fisti zodanig bardanga sai saba ko si sai chobo ke agu. Ja. Maar je nya chobo sane ke agu. Agu chobo zodanig kom go in biologie pchinso. Fu ala de metita sa de agu ronta point. Agu aba moro korte spacevertering. Agu nya alla fistisan. Bon kwa emergen ay nya me pupo plasje e yi pupo nga plasje ala sana nya. If a met de baby fe no pour reflex ay nya ala. Agu nya alla vergif na ala de biljoenen bacteriën nga virussen sa di na modder sa waka lontu. Agu fisti zo dan dat is niet alles. Ter agu nya asanda. Da ben 4 uurtjes apupong baka, nyame baka, apupong baka ben 4 uurtjes, apupong baka nyame baka, apupong baka. Dan zei psa, alle de bacteriën en alle de virus en alle de giftige stoffen. Ik was door onder een fatu ven. Ina fatu ven.
Dan na sem fatu dat des mai chile com delicatesse, des nezi na ngene me kala des soort nyaf de me kiru. Dan na fatu va abu vooral a vlees zo ook, maar fatu moro erg. Zij kier des maar voor dagelijks voor hoge bloeddruk, voor suiker, na alle de soort kanker. Zij bestaan na aguna nummer 1 oorzaak voor alle deze kinderen. Wetenschappelijk bewezen, zowel ik heb van olu, maar je want arki de wat. Gado te je me maar dat me arki. En na abu erg zodanig taki, alla tramete shweti. Agu no ma shweti. Is ça agu edu? Da agu pontu olo onder de voeten ven. Dan de pij poer, de overtollig bacteriën en alla pus ai poer onder de voeten. Aguna moro fisti sansai kapotini mo want saide. Ishi de fisti sansanya. Alla de ina fatu ven. Alla. En if nyang on vergeef saide ka udanga yushi. Gado tak eigenlijk vast is de voet. Agu fisti gevaarlijk je de aliveringsmo kom een sigaret in plaats van nyang opis agu. Wetenschappelijk gado tak. Die mek alasan gado die meka agu. Tegi tak no fasen. Ashuti toch? Mi ben je agu fossi lang geleden. Ashuti. Soort ogri no shuti doet. Succes. Lees door. Hoe jump go na la dape? Hoe tak over de metif go tapu kort gezegd. Ala de metif zei we gaan go tapu. Simpel je herkende. Luku de map toesang. If de futu prata tu en de herko i mag nyandeng. If de misu of de sandat of de nap no of den, i no mag nyameng. Simple. Dus ino kanya free musu, ino kanya sneki, ino kagonya yapi mi kado yong. Ino kanya no one reptil. Ano sekrepatu, ano sneki, ano legu, no one. Oh. Ano no one reptil. Suma? Kaiman. Oh, ayong, mi forget kaiman. Ano no of de vistis aan dat. Gado al de gona wat tekst alles wat God heeft gemaakt is goed natuurlijk alles aan sa gado mek boom ano mek boom nyang ameke fu atrasan ameka karabita ameka free fu go pupa exit up de medicine de forrot go fu de no siki mangai ma ano mek fi go nyameng het is goed ja boom pasan sa mek ameka abu fu desma fosi no ba dot bak ya abu na dot baki fa go ron tapu daarom desma desal de ba abu na be fe bonk ala de rommel sa e pour ki kan go la agu yang ala an kira agu er ma you au kiru well want ade ine fatu gado bar des mata ku voorzichtig en kom hier ons story ja des ma fodu bade in Afrika bus kondresma ube saba wet disi you coin slavernij is dat een favoriet nya de slavenmeester bij you Varken. no gewoon agu a ede. Dat is nog goed, hè. De beren, daarom soms maar op fladders weten. Nou, een oorgewoonte voor de slagenmeester. De beren, de vistik. Abu vistik belasta beren ving. Nang apu pove nang ala de sandina beren. If je nyang beren, abu beren, ali voor je go tek wan hoop abu poda nyame na samsam. Yeah, sorry. Het klinkt een beetje rough, maar sorry, dat is het. Dus aede, de yesi, de tongo, de beren, de poten, nang atere, daarom des maar voor abu tere. Oh, mi gado, heilige abu tere. Ja. Na de restjes sa de wet man no money, de wet man en no one of the pieces dat. Dat de Senegal go Senegal de poti biapi black man dat gide. Bon pe gide slaaf. Agutere bonk ala in in South America gide. De slaaf lai dat. Bon pe gide deleka de ifti. De wet man kiri agu, de wet man mag nyale de mag dusa de wani. Una de pieces. Bon de tere gide. Una tere man. Bon de poaches gide. Zij vergiftig om ekiri constant. Constant wede de. Voorzichtig berdangasa. O luku moro. Sabi ba sa de metifa ko tapu sa inomanya. Sorry dat me dralen zo lang. Maar dit moet naar buiten komen. Ogo luku no over de sansa de ina water dan. Begina vers ja 9. Leviticus 11 vers 9. Den sani disi ukanyang fu den sani disi libina ini watra. Ogo luku de sansa libina watra. Lazy. Ala sani disi abiden fin. Ala fisi of sansa de ina watra sa fena nanga samoro. Dus wai nanga samoro. Nanga fisi buba. Dus nanga buba sa ika krapura nga wan nefi lukuja de buba dis na de buba sa ita cover. Dus de fisi ala sansa de ina watra de mus abi fenen nanga plus ano of fenen en schubbe.
Ya saya mah doang ada tadi. Ukanyang. Alasan ebi lumaknya ifa fise shidoroid. Ifa up fenas wai. Deve sewa de bakasi wa de tap sewa kar konsort fena. Plus buba sai ka krak puru ikanya den. Gado taki. Easy. Alwansi adena ini den watra Mhm. na ini da sei. Efu ini den liba. Nanga samoro. Dus wis afisi dat de in liba, ade in zee, ade in kriki, ade in wa meer. So langa ap wai nanga scuba smakelijk ito pada masa. Lazy. Dus bang kan dat gitu kunari pireng no maro. Wet de bis studeer. Red snapper. Red snapper, karko. Ikanya de. Lazy go. Ma alasani disino abi den fen Dus if mo sande sano ap fen ano ap wai nanga samoro. efu fisi boba. Efu fisi buba na ap scuba sai kan krapur lazy. Disi libina ini da sei efu ini da liba. Ala den sani disi libina ini den watra sa de wan takru sani gi Ele wan takru zangi ino mak nyanden dus if ano ap wai nanga scuba ino mak nyame. Karabu ap wai nanga scuba. Sara ap wai nanga scuba. What about pakoro? Want this one small pakoro? Nah. What about al? Au. De lop al tu. What about kaiman? De ap wai nanga scuba. Kom daí want ra sama. Ko gona Sara nanga karabu want dat na de tu favorite food chief Israel ook tu. Sara nanga karabu na sensan le kwa agu. Ko gona Sara. Isap taka o wetenschapelijk ne fu Sara na kakkerlak fu a oceaan. Look wan kakkerlak. Dai look wan Sara. Kijk hier. Na semmeti. Gado mek wan kwa soro, gado mek wan kwa liba. Sara nanga karabu na de ruim ala de bacteriën nanga ala de virus op kwa liba. If ikir ala karabu, ikir ala garnal en ikir ala pakro foral. Look wan foto ja. Aquarium ja. Na aquarium ja ala de tube de anga fisti watara. Da de mate wan tu pakro, da de pote in wan dem, da de pot next in atara wan. A wan fa de pot de pakro reina ga her watara look ja. Dat gado mek desan. Tuurlijk zijn ze goed. Ze zijn goed. Voeda hoor die gado mek den. Ano view nyang. En dan a vleesvoeding. Gado takano boef nyang. Wie heb je nog nodig? Gado takano boef nyang. Want zij de wetenschappelijk bewezen taki. Alla de rommels a filter pura ita watara Sara ido a krabo de. De krabo na zo leek de. En boy die tel bar nga sama moet. Maar op de boos aan sa de fin food op de leek sa de ding watara. Zij de gine. Sara krabo. Nanga loko nala defisi da paggrafisi ala defisi sa iso san lep wawa nanga de san dat kwikar kom de lop rommel naf dat gado met dit zijn goed maar dat zijn niet goed om te eten kwi al no of de fisti san dat no mag nyang saga fagado karden takusani Ja. de fisti a free musu sai plasje ne hersting nanga fare kara Balakamang buskonderes maar voorzichtig nanga kapasi. Kapasi en lijken toe. Ano dat uang mereka kafalok so ibra dat tru. A kapasi nanga awari, soms maar awari a Fransi. Ja itu ane awari tu. Voorzichtig nanga kapari nanga a kapasi nanga awari. De prati lepra. Luko news report ja. De na top voor prati koko be. Voorzichtig. San de moro brada. Nala dat hè? Voor de visie. Voor de visie kort, de visie no moeilijk. Even wai, na schubba. Kot pur klak. Kerabu klak, ikanya. Even no update san dat dus grat visie no kanya men daarom des ma voor dat grat visie amikina. Kerabu no ngapakuro amikina. Uno mahnya des ma tap se ibe sabi, de saba wat voor Moses. Na di kerki kong ja. Ne de koler des matak na afke trewe do dat we horkina. Tana 12-13. Sagodoro. Alasani disi dena ini da watra disi no abi den fen efu den fisi buba sade takru di Lazy. Disi na den foru. Wat de voor no lazy. Ja. Disi na den foru disi sade takru gi Uno musu nyandeng. Sayang doang ada. Uno musu nyandeng. Makan deh di begi kanya deh. Uno musu nyandeng. Ina bu Yesus na ngabur visa di dena Kolkata. Uno musu nyandeng. Lo aktor dah sa. Helaas mi de wa aktor. Sago. Den de takru gi De fisti de takul no mak fas de serf no nyandeng gado tak. Da aka
Nya aka. Inomahnya aka yener busco das mata que aka mikina. De não sabe defender ni tem uma noite nya aka mais ataka ikina. Mi o mata ka mikina da ro mi nya men. De sabe na wet fugado de forgit por esses pede defender busco ondresma na de israelito zonder discussie. Bo beka video dat so tak ala de traditie 3/4. Ala de traditie sa desma be do atapse. Ina wet Moses de pure ne keer ki go leer des mata. Na afkodrei, je go akisma fuma. Na afkodrei dat na trova Bible. Je nya des wat dat na afkodrei. O je hoor kina de van sabat sa des ma be hoor. Na afkodrei, tek ala de afgodbeelden voor Rooms-Katholieke Kerk de nga wet ma homo lezen stekkie. Ne dwalen af bardangas. Maar voorzichtig na des ma sa no man lady gado woord. Voorzichtig na des ma sa meki nyansa sa siki constant dat je go pai dres na moe sike de go fosi yul voorzichtig gaan des maar dat berdanga sana lobby we sorry te sa gado taki want usma kibra wo tu gado omdat ik kan taxi te gida uda moni berdanga sa gado blesi na no so ngawegi da de leria wo tu gado no mas mane payu berdanga sa diwe leri sa gado takja une suku pai ma vlibisma gado sa faudo angaw uno bumoro no asma mate minste we leri sa gado tak no luku uit wano ai moro mo isma sai basta no luku de top top we ri Tapa scherm da Elizabeth. Luka la de teksa onder si. Desi godoro. Akai no mahnya samoro. Das kapu tigri fouru. Atingi fouru. Lazy. Nanga da zei aka. Dus nom of de se aka. Lazy. Da wo en alla soortu tigri fouru. Tingi fouru. Wacht even. If je begi gaat tingi fouru. Je mag nyamen. Donc wat die worden leda papriti. Yes iki. De vergef sa tingi fouru nya ala de na fatu fe net ka agwe binya me sai de fop sangai. De lijk sai nya. Galo mek den en ze zijn goed. De mek den voor ruimte dat die op dat gado mek de buma no mek den nya luku pe gado etegi de taki luku ja. En no forgiti. Adam, Eva, Noah besap ala de sanja, Abraham besap ala de sanja. En was sorry so tak if you no one here is away lazy gija. No. Sa you said it lazy in a Bible ja. Dan say au kontu de lazy au kiri you na alas ma say nya agu na onder place. Na ye horo onthoof alas say nya agu. Ala tra osondum au kiri ve, maar as tak specifiek au kiris ma say nya agu. Ja. Jezus o kiris ma say nya agu. Gewoon zo. Is goed. Alla soortu rafen. No een soort krol mo furu lek pokai, jaba, praikiki, no of de no man. No praikiki, no jaba, no raf, no mag no pokai, no mag no de krol mo furu. Lees goed. Dat struisvogel. No mag struisvogel, lees. Dat tigri ouro kuku. No mag ouro kuku soort no mag no kago nya lugu, lees. Nanga de muil. De muil no mag nya. Nanga alla soortu sperweb. Nou wat tera foto, no mag nya de foto dat lees. Dat stong ouro kuku. No mag soort ouro kuku. De aal, schulper en de uhu. Nou, lugu soort. Ja, soort versie dit. 17. Lees goed hoor. De weti ouro kuku. No maar soort ouro kuku. Dat is maar voor mij denk ik wel ouro kuku. Want gaat het tegen ouro kuku in voor je. No kan je ouro kuku berdaan sa. Lees het. De pelikaan. A pelikaan. No of de fouru. Sa foto de lek de kan swing. Lek fa de kan descender. Flippers. Ja. Dus doxy no kan je. Ino kanya pelikan, ino kanya swan. No of de fouru nanga watera futu de ka doxy futu. Si ala de fouru sa ba futu dis. No of de ino kanya. Lees go doro. Den tingi fouru. Lees it. Nanga da oi far. Alla soortu reigers. No maar soort reigers, ino mag nya lees it. Da hop. Ino mag nya hop. Nanga da frei musu. Dus a hop soort nanga ala de soort totomboti de mai kan fa de ka ni de Timmerman? Timmerman. Ino mag nya men tu Timmerman to? Ja. Ja. Lees it. Alla den piki meti. Nanga frei. Disi waka nanga fo futu. Jumpa tu no. Ibe lees negatief. Jawel. Hop. Maar lees a frei musu. Jawel. Wala mine ben sribi. Ino mag nya frei musu. Is dat des mag nya frei musu? Boy. Ja. Look maar subja. Frei musu denzi. Ja. If je begi mag nya hè. Des masai taki mag begi imag nya men. Is bedoel gado baru tak uno kanya me. Dus kort gezegd. De foru sai kanya na simpel.
Ala de fouru dis ino mag nyande dus de trauma i mag nyam wel. Dus de fouru sa tergi jaso ino mag nyande. I mag nyam kep. I mag nyam ka fouru. Ya. I mag nyam kalkun. Kalkun is lekker. No kalkun. I kan nyande fouru sa nya froktu. Maar de wan sa tergi dis ino fast de no nya doksi, no nya tingi fouru, no nya frimusu, no nya pokai, no nya no besanda. Gado taki mine ko hip hop dra. Ina fol wasans ma. Ala u jana fol wasans ma de chiniger u na yab de china isap sa yegi de de. Ma gado taki. Gado taki. Ko wa de insecte de chimeti. Ko wa de insecte i magnya insecte. Want sos manya woron lu kuja. Sos manya kakayak. En des my lop insecte. Ma gado insecte i magnya. Bepaalde insecte. Want des ma wat ap se nyang Wan weerom soort. de dina Amarpa. de dina marpa fa de akale. De nya akale, ino magnya akale. Wo me ka fawda tuno besa di mal. Dor hangos no tatap si do slava ne ulo mo pinne sabe def nyaw bo nyaw no magnya akale. Ino magnya de apon tra woro nyanto. Ande apon sa ne freak moto na seli. Ino magnya seli. Ko lu kusa so magnya insect. Insect sa magnya laya tapsi. Ko lu kusa na shooting of fall. Lees, hoje lees do so insect. 21. Bebe. Leviticus 11:21. Den sani disi ukanyang fu ala den piki Is meti the insect, lazy. nanga free. Disi de waka nanga fo futu. Den disi abi den tiki futu na tapu den futu. Dus de foto's are hazel, look at that. Dus de foto, de tiki foto, de are hay, lazy. Fu jompo abra den grond. Dus die mag niet denken, lazy. Den sani disi ukanyang fu den. Tade. Ala sortu sprinka. Alla soort springkani kanya. Dus in plaats je go forcer, go boroko mai pasi, go fen sani ka ukanga ik street visi, ya me lo kis visi na mai pasi. Maar je look voor de springkan lai. En de shooting. Want de los en even, want je honingen. Na zo Johannes Benya. Johannes Benya zo springkan. Johannes de Doper. Ja. Na as honing. Gado taki mag niet. Maar zo graag dingen. Het is goed om te eten. In plaats van je forceer sukuseli, spring aan lai. Lees je? Ala sortu trek sprinka. Dus alle de soort spring aan kort gezegd, lees je? Ala sortu firi sprinka. Dus de spring aan, ja, lees je? En ala sortu piki trek sprinka. Je mag niet zo spring aan. Dus zo spring aan, je mag niet. Je doet de hezel en je jogt twing, twing. Ook zo te vet, maar je mag niet. Dat je mag niet, wel. Lees je? Ma ala tra piki meti. Maar alle tra soort insecten, worm, ja. Vleevlinder, alla tra springhaan of insecten waar je mag niet. No tra soort, no worm, no beet, no trasan. No todo ja. No alipopo. Saba alipopo toch? Wat ik niet dan als. A slak zonder huis. No dat is dat die no mag niet. Zijn die no wanya zo wasan. Lees gedor. Ma ala tra piki meti nanga free disi de waka nanga fo futu sa de takrugi Ino kanya ma de takrugi. Baradanga sa. Ko horen korta. Ni mo ufane mooi. Dus u tak over de medische waka takuru tap kort. Ala medische futu le kou plus de herkou. Ni mag nyande. Ala fisi sa de ina water nanga fenes nanga schoba. I kan nyande. En i kan nyande spring gaan voor de insecten. Voor de fouru. Alla de lijst de voor de fouru zijn nog fasi self. Je nog kan je doxy, je nog kan je swan, je nog kan je tingi fouru, je nog kan je vleermuis, je nog kan je pokai, ja, je nog kan je nog een soort pokai, nog een soort raaf. Je kan je alla tra fouru zijn je froktu, na de fouru zijn black fouru, ja, kip, powisi, doifi, des maar wel ook doifi gevaarlijk. Stonka alla de soort fouru dat, smakelijk eten. Smakelijk eten. De dat je gevaarlijk. Hoe dat doe moeilijk berdangas. Sam furu kan ook voor je na force. No do greedy. Hoje zou op sanga greedy maar zo. Doe niet hier. Kom look dat Abraham die gado be make a ball of tang voor zijde. Omdat hij besabala de sanjaso. Gona Genesis. Je kan wel lezen de Samuel jaso in Deuteronomie 14. Maar doe het voor jezelf. Zelfstudie. Dus als Samuel Leviticus 11 of Deuteronomie 14 je kan wel lezen mag nyang. Nanga sansa no manya abu na big abomination and yeso kiris masanya abu ya. Daar komt tweede lezen. Yes. Amasaya. Yeshaya ne Hebrews name. Dat was already so. In original name, ano Jezus. In original Hebrews name, na Yeshaya. Ano Yeshua, na Yeshaya. Was already that so. Lefa wedi. Genesis 26, vers 5. Hoe doen ze Abraham bedu? If Abraham bedu sa wan, if Abraham benya abu.
Abraham be nyang tingi pour. Lu ko to tingi pour ta ka kong. Lu fale digi voor vlees. 26 vers. 26 vers 5. Bikasi Abraham begiyesi na mi stem. Sa Abraham be du. Begiyesi na mi stem. Abraham be yere ta ka no nyagu. Begiyesi na mi stem. Abraham be por free musu. Begiyesi na mi stem. Já agus as apa de cara sam. Baby back rep. Já abu tere ina breno bu na fu Abraham. Sa Abraham be du. Begiyesi na mi Abraham stem. be no fisti san sai siki yute yo dede. Ja, eerder. Gado gi want my go eerder. Giezer heeft suikerziekte, giezer heeft hartaanval, hartinfarct. Maar dat niet bezig. Hartinfarct, onze pesan is tol de boel, klontjes in de bloedvaatjes. Dat abuna nummer 1 oorzaak. Dat man nummer 1 zijn zijn kind de check is dat man. Daarom kanker wordt voeren in ons. 6 doe ik vind abu in grote cijfers. We mogen de voeren. Deze. Abraham be yesi na gado ste Abraham be yere de wacha so deze berda En abe hori mi komanderi. Abraham be hoor de commanderen deze Nanga mi komanderi. Abraham be hoor de kopude Nanga mi krutu. nanga ekruto nanga samoro Nanga mi wet. Abraham be nanga weta be hoor asan Nanga mi wet. Ogona Mattheus 8 vers 31 Baranga sai de doti temple Yushtina temple If you go to sans I feast sans I make people sick. Gado time you temple I gado time. Because if you smoke cigarette, you smoke and we science, you know no one sort rogue smoke and not go in your lung. We saw with a map of science, with a tire weariest, you don't eat temple. You know what that. If you never sans I don't eat temple, you never have you never have that. And you're going to all rain flames sans I don't eat temple. E punya aku sau siki kiri. Gado nesse level kiri. If you don't want some fisti dringi drum constante porala de nini na ngai liver view. Gado kiri in body tapal kudaro in so district. Nya kosom. If you body tapal gado problema ngai bona. In ko de trifesi. Efu ini wa suma pori da temple fugado. Because make it possible like upset. They don't know what to do. Sos my people excuse. Since the home of way now good and over there. Respect se não pode falar isso aí que nesse momento desse. Ou computer, cyber, cancer, heart vaccine, na de online place na de oro misa de que da moro buru. Uno deve ver ele não. If you don't eat apple isso aí não vai Efu ini wa suma pori da temple fugado. Gado sa figi e puro. Sagaro lá aí. Gado sa figi e puro. Gado figi puro e viego de tempo. Nelle sabe do amale abu. Kokore. Wana Mattheus 8 vers 31. Abu onre so ta na taki. Empla ataku e kisa boina abu. Ta mo to imal dis maka jogo boina abu konso abu onre so ta ataku e taki mo to tempo. Dalam kurus des ma kom ki ma te pardana sa e yamas masa taku sa de fer de chinju of usere. Stop nyan no onre dis na desanda de hard e boini. If you have a heart attack, if you stop me, there's something that you work out with attack when you think. Yeah, I now go for no money of what you hear in my chest. Stop me on rain face. All who sang a little bit long, some Messiah, Silent Shire, with long up. This people. Jelaso, na dabe ko ang person mas schema with it. Kung takuwi, ano, Jesus takuwi, pero takuwi, sa one religion, takuwi, pero takuwi. Nama saya bego pas strap de takuye bege takei. And then takuye be begi han. Akisa. Then ben aksi taki. Efu yu yagi wi puru kiwi pasif gona ini de hippie for them agu. Isa de takuye mambo. Ini de hippie for them agu. Evye yaku kota pamanya yaku ko inde for agu. No ver tu interesse agu. Yaku ko tapte agu da tudo so agu this. And I been taki them taki. Go, mas essa como ina mani so going up. Agu. Na mere sa tale takuye inglês. And did they ben kopo? They ben gona ini da hippie agu. Isa de takuye go. Ini da hippie agu. Terus evye agu ne pa ko fe, sai de ka agu. Ai fira sa mo ba. Isa de agu di gado be dai fa na fiti ni, mas sai da mas. Agu
Pensa nila dati tapo ita ang onre garo no meke nyang garo meke futere ako ng tapo. Easy. And look, na heri hipibe long esi como por fuwan baby fadona inida sei. Ala de ang low fat no ala de biso ang low fat no go ina se. Easy. And the bendere na inida watra. Jete. Bona é isso que fecha. Força. Ala mo go ina mo ni. Ala mo go arima. Força. Isso. If it's a faith, it's faith. Because it is usabi. That the normal Tu sabe. Paulo está tu sabe. Você sabe quando a wife da outra aqui, como a wife da outra aqui, sabe Paulo sabe ele. because it is usabi. That the normal huruman Não é burro, a wife da outra aqui não é burro, isso. efudo Não tisumano é dog mas aí eu tenho tempo, mas aí fistis, mas aí na fistis, isso. efu bigi aisumas Mas a bigai, mas a takumani, mas a greedy. Waktu, tak dapat mas a bigai. yeah again. Na bigai, musco abi, e vergonha mas a garota aqui no maknya. Mas tá que opa church. Mas vergonha mas a garota aqui no maknya na bigai e musco abi. E nyama sasa isa tapo di kantor na forke ta o kiri yu, mas sasa isa tapo e logo na abu. E nyame na bigai e musco abi. E ele vai ouvir, me nega disso, olha. Because it is usabi. That the normal Mas huruman sabe, sai que sabe. Mas tá escrevendo na web. Dá um pouco de sabe. Esse efudo tisumano uma off-road, this man off-road, esse. efu bigi aisuma. Uma de bigai of something, esse. Disi dewa suma disi tini afgodre. The thing of what they are going to the drug with playing is compelled of your baby with my ears in the lazy. Abi wan pisi na ini da tolu kodre Christus. In a go, Na agado. in a own great Christus. In a go and say, if you have big guys, but go to the room, baby, what the fear, what brother, coming up before sick. In a go, in a own great Christus. In a go is a one side of if you dare it, and you have that myself, what I say, I will kill. O sorry that o cara ele vai a Jesus o kirisma sai já a na online free na as passais isso da uma e daí assim a para sair com halat de oi então as mamãe de moni ao cinema tori já para falar Essa é first grade. isso And the new him na São Paulo está desse mas aí por um lugar do tem que aí na São Paulo na fora de novo na mão de novo na mão tu presumo a mão é confia de novo na mão é isso sim and the new him na the new product. a new product sama saya make easy Disi misameki satana mi fesi. exatamente isso então se essa sabe tá com Ima, na new product como na vez feito como alas masabi como alas masabi a Messiah serve a day gado a tua parede não pode não dá de arma eu vou lhe dar Friday day of a terrible day aos crentes ufos mas elas vão pare a day da não é para uma happy day happy day sempre na massa foral e desma salve do humano de a Messiah o combate a combate ele da calma ou como é que por não é tudo o fogo da bagulho tá de assim já só vai fazer essa bagulho na massa ele é que a bem vai dia vai dizer só uma lei de hoje se faz uma manipulação ou sabe essa é o que vai ficar pegando e mandando para o outro hoje sabe uma desse massa aí na desse massa olha os escutos lá mais pegar tá aqui uma coisa ele tá aqui uma coisa só ele na galera de pai tá aqui uma coisa ele aha bakrai masa bergamasa kalau tadi ada mga ifata uno mahnyang fago sasata tadi Kanya fa. kalau tak kumbol ni sabat sasata tadi sonde
Mi retetel fo enwo de Satan taki. Mi retetel fo ko New Testament wa be rabba. Ko ko sama se o me ta fo. Essa é a perspectiva. Because luku, masra sakona na fire. Na fire. En nanga hem asiwagi. Sem sans escrever no bobagem. Lazy. Leki wan dry winti. Lazy. Fu pai hamati bro. Pai hati bro bons como território. Mata no breed de sansa de mecaro contra bons católico que foi crack constant. Falso provide ladies my boa el fur rei fur ina conta. My lady soma e bol e play gado sma e teka money de potisma. De my bom potisma ki de yanga nete ki de sma lek da mete. Dus, amane kon happy. Sam not de fama kon happy bardanga sa. Luku des ma fu fade mai behandeld de lek aguna tap jazo. Amane kon happy e kon boos. Sa ko du? Fu pai hem hati bro. Baka nanga fire hati bro. De leer de chinese fu hard des revi. Te blond we put you on tagado we. A we is agado gido bu. Want Jesus wedi. Pa be go da kabla kamay. De leer ap chinengre hard des revi. Di bleach kirim kon bon misching. Want blaka man bu pa masaya nanga alla de Israelite na blaka man. Pe ko ne Salomo ko ne David na blaka man. Pe Yeshaya afallo so ra Messiah na blaka man. They leer my heart e bom kiri ka ko so go gride doen. Fufuru oplechterij sukus ma vrouw na ma moeder no. Ho, alu sama tek mi toch na mina ma no toch met tek mi. Maar ja, dat geval. Dus iwana ma ko boos. Ama ko happy. Dus sama ko. Bikasi luku, masra sakona na fire. Nanga hem asiwagi. Lazy. Leki wan dry winti. Fu pai hem hati bro. Baka nanga fire hati bro. En fu pai baka fu hem krasi nanga fire flam. Fire flam ko pa yan karasi. Lazy. Bikasi nanga fire Fire. en nanga hem houru. Nanga sang. En houru. Asem houru sa skrivi in openbaring. Asem houru sa takane ko ko set vrede ko nga houru. Nanga houru dat au ko houru sa ko na ala to say. Lazy. Masra safonisi ala libisuma. Saponis want to live. Ala libisuma. Hoe de Israëlieten ook. Ala libisuma. Dus Israëlieten zo wel heiden, maar zou vonnis, zou oordeelden. Daarom had hij gewoon oordeel. Ik was mijn broek als dat. Die denk ik. Oma homo. Libenkim. Want valse profeten leerden mij te krepoten. Libenkim. En op vonnis je lang een homo. Lazy. En masra sakiri furu suma. Wacht. Maar zou dan een furus man. Masra sakiri furu suma. Koning Jezus die lobby maakt niet uit wat je doet van genade en liefde van zijn bloed op Golgotha. Masra sakiri furu suma. Masara sa du sang. Masra sakiri furu suma. Hoe je want to this man. Lazy. Den suma disi meki den strefi konsanta. Oh, santa zolang ay begi ka ako ba na sa. Begi no. Ako di galo pari taki no. Kama saya sref te ita kama ko pure pawet. Ako sabi senta ko ye goinzi. Sades man. Disi meki den strefi konsanta. Santa de pawet ko sa we ko aso de mante. Lazy. En disi clean den strefi. Wo sen so hey lo. Lazy. Na iniwan jari na baka wan bom. Ba ko ko mo jari lazy. Na hem mindri. En de nyang akumeti. De nyang. En de nyang akumeti. Maar dan dit wat in je mond gaat. Dit draai a tekst. Wel a tekst dat die. Ano ge letterlijk. Abo een keer story. Maar dit draai letterlijk wat in je mond gaat. Brada Isra. Ja. Brada. Ala de brada stol voelen op het. Ano sai go ni mo fo. Des ma sai du sansa de bedu. En de nyang akumeti. Go in de mo fo. Lazy. Nanga takrusani. Sa de benya. Agumeti. Sa de benya. Agumeti. Benya cochon. Ou porc. Benya pig. Ou pork meat. Benya varken. Carbonade of zwijnsvlees. Lafume. Oh, la fumée, un Côte de porc. Côte de porc. A boteri na prende buku supo fakir echt mee. Wat of ik sopa dat ik dit awili. Rips. Sale benya. Agumeti. Agumeti. Nanga takrusani nanga moisi. Pikante garnalen nanga moisi des le lupo moisi. Nanga pikante krap, nanga masala krap. De benya ala de onrein vlees des sa gado bar de parte no afnan. Ook hier alles onder, maar dat is specifiek hoe we maken als we zeggen want de door de tempel hoe lees ik wat ik weet die tempel hoe figi je puro lees goed hoor.
So masra de taki. Saudo nga dem. Misa fiki den puru Saudo nga makandra. des masaya agu. Misa fiki den puru makandra. Augo kiri yuna nga huru fene. Ina waf de furus masao kiri barda masa. So masra de taki. So lut taki. So masra de taki. Esa es na escriba bego disi. So masra de taki. Esa stuff go lazy. Masao figi puru lazy. So masra de taki. 2020. Tava kiri des madal say broken wet. Say nyasa de wanya. Say dog de temple. Aku meti. Au kiri de lazy. En dan new hemel na dan new grond tapu isi misa meki. Rein de romol faguro tapu op. Ya. Dagwa kira la de wiki ma op. Kiri de. Arama ko ngem wu. Da sei de mulanga des ma ober de lake. De tingi po una ngala des an ko nyande lake de furus masao kiri skribi na. Kiri sei de mulanga de ober de lake da masa. Posa anyu gi malo me gira sa. O me kanyu gi mo top easy. Misa meki satana mi fesi. So masra de taki. So masra de taki. En baka ten piking nanga unen satan. Israël de bakken en de neng otan voor eeuwig dit, want de 144 na Messiah na ala de tra Israëlieten. Natuurlijk de heiden welkom, maar dat ding op de top van koninkrijk de tang lazy. En asa pasa so dati, Asa dusan, asa pasa so dati, asa pasa so lazy, dati fu wan new moon, lazy, tele kida trawan, en fu wan sabat, fu wan sabat, Dina koninkrijk sa de we hori. fu wan sabat, No, zonde van de sabat de tal fu moro. wan sabat, Dina koninkrijk in bora sabat voor goeien ze in een gerbij plus dina koninkrijk de we hoor sang. sabat, Dat is mijn lady zo man. Satan of bed. satan. Sa de we hori na koninkrijk. En fu wan sabat, Lazy, tele kida trawan, lazy. ala libi suma, Alla de wansa talibi de wansa no kiri de wansa be arki de you san stop tax you di stop taki no ya agu moro you di make up sleze ni be lo ba agu mami no nyame moro mati dalo taki ni loki de staro mi no nyame moro you di make up sleze that you ode na ko nentre easy ala libi suma sa kom fu an begi mi like you go meet up na mi faces. go meet up pa yo haba glory sari ko meet up ki na pa that is stop nyawa simple san lek agu go isla kare ro signal iwaka langa go na rent afdeling na nga cap afdeling is why agu ko ta so simple ibe te ko spoon ishi agu is ko te go ma say ite ka ako of afu ishi how simple it is ishi ba simple you de no mi no agu gima ko that o mi na so good money gima ke ishi ba simple la yo de na ko ne kre you di abade ka ti you na taku mani you make up a sense that all of that you go meet up pa and you go am begi ga na ko ne kre lazy So masra de taki, suma take so masra de taki. lazy And there's a God de of pa fesi, begi da no do wa parece ko shi pa do go and there's a gonna fesi, and there's a lukuna tapu dem dede ski. yo go look the lake des masabe kiri na tuida de no letterlijk de go bare ngeta ko ra tuida de pa eerste de ma tuida de dus na tuida de ja sop sanga de na tuida de And there's a lukuna tapu dem dede ski. Fude suma disi du sondu against me. yo go look the desting des masabe boro ko gado wet des masabe du sondu na te boro ka wet do go look the desting at tuida de lazy Because den woro no sa dede, the worum saudi des man no de samoro and den fire no sa kiri. a fire sa we boro des man no kiri de to attack do they are hell woro go we nyai constant and a fire sa we boro no we de that ibe taku mani so sakino man pota agwa wan si so simple bardanga sa stop nya desan sa igi hoge bloeddruk na nga kanker na nga suikerziekte stop en gado baru if je burdina Bijbels arki gado hoe moeilijk is het easy And there's a de wan takrusani gi ala libi suma. yo de wan taku sangi ala libis mo wanti ibe wanyan taku santo de use it for de wan taku san easy Ba. agba bardanga sa o follow gado Gua pausa o fundo aí. Yeah. So, brother Nasa, we lazy a wortu fugado, a wortu fa moro hewan, a nok moto fu brother Esa of brother Lut, ma ak moto fu da moro hewan. Make we giyesi fos alati giwi. Dual fulo voice. Shalom. Shalom.